So right now, I just now, Bugnaw, Surinaw, Bulinaw. So making step in the right there into to people in outside. Now they dire now they mo kaon ito. Is very vlogger. Vlogger. Oh, bitaw. Diyon, is FM. Kami di raman may kikita raman may. So, everything. Kada jud kito eh. Muna mong kauban o. Mga tamurok. Silpit na tanan. Okay, sa to 9.5. 9.5. Yahay tag-silpi. Dili, okay ra? Pero pa mo na, baguhan mo na. Umatawon ako. Guys, shout out ko ni Mama nasa balay. Kana. Ikaw, shout out. Nga naghabol, Mama na natulog. akong gainom. Okay, na. Padayon ra. Oh. Ano mo? Shout out kong papa, gabunlay gabi eh. Kana. Atong doslog og tuba. So mo na akong planong paliton. Yung kung gipasukod dire kani. Iha pa kanon na pila ka buok. Kani ba? Salibot. Pang kano? Pang maide oh. Bro. Oh. So namin dire. Media. Asa lagi may. Mas daghang tao dito sa Bungan. Tempa siyang nabulong dahil sa ni. At 2 minutes na. Okay, bye-bye.